समेत बहु परिचारी अलंकार देई विदा देले कन्या तुरित बोले हुटी मने होई दुखे व्यथित बोले हुटी।
सुते अलिंदे बोले हुंटी पुत्र को पाइण देवकी बोले हुंटी महानंदे धरिला जाकी बोले हुंटी राति आसी हेला प्रवेश अंतपुरे मिलिला कंस तक्षणे नारद करी बीणा वाद्य पहुँचिले कंस पाखरे बोले हुंटी राम नाम
झलसिला से बंदी घर बोले हुटी उभा होइले चक्रधर बोले हुटी प्रभुଙ୍କୁ देखिण आखिरे बोले हुटी धन्य से लभिले अंतरे बोले हुटी हाथ जोड़ी प्रणाम कले अनुनय तहु कहिले तते ही रख तु कंसर पाखरु आमे ही मनुष्य मातर बोले हुटी रही अछु होई कातर बोले हुटी नारायण सुनी कहिले बोले हुटी सुण मोर वचन भले बोले हुटी एबे कथने नाही बेण बोले हुटी मते घेनिण बेगे चल बोले हुटी नंदर घरे मते थोई आनिब कन्या पालटाई तहु जे श्री कृष्ण बाल रूप धरि देवकी कोଳରେ रहिले बोले हुटी उभय श्री कृष्ण चिंतिले बोले हुटी फिटिला पादर सांकुली बोले हुटी बाट कढ़ाइला बिजुली बोले हुटी कोଳରେ देखि नारायण बोले हुटी कबाट फिटिला तक्षण बोले हुटी निद्रारे मोहित सकल वृष्टि करन्ति मेघमाल आगे उग्रसेन उगाड़िला पथ वसुदेव हेले चिंतित बोले हुटी बढ़ी गला दुख आरत बोले हुटी निज रूप कृष्ण देखाई बोले हुटी उभा हेले तहि माधोई बोले हुटी उग्रसेन कला प्रणाम बोले हुटी वसुदेव जाओ सघन बोले हुटी वसुदेव तहु चलिले जमुनार पासे मिलिले अकात पानी रे पसी धीरे धीरे आगकु बढ़िले बोले हुटी जमुना जे बाट छाड़िले बोले हुटी मिलिले जाई गोपपुरे बोले हुटी तक्षणे नंदर मंदिरे बोले हुटी अंबिका होई छंती जात बोले हुटी जगत निद्रारे मोहित बोले हुटी जशोदा गोळे कृष्ण थोई आनिले कन्या पालटाई देवकी पाखरे पहुँचु पहुँचु तक्षणे पड़िला कबाट बोले हुटी दुहिता करिला कुहट बोले हुटी
ଶାନ୍ତି ମୋକ୍ଷଟି